Okay, game 3 decision. Minawag sa game 1 ang Team Cardix. Mibaw sa game 2 ang Team Karkar. Okay ni, mauna niya itong decision. Ang munaw ka ni, mauna at ma-champion sa itong pagbagan. Sanggang pa Mika. Piang, mibaw. Mika again. Piang sasad. Lagi gabrenta ganun pilat. Bam! Mika, mimunal. Mia. Piang sagin. Mari. Linabahanay na sakto ni. Nakabiras Lisa. Inside po. Inside. Score 1-0. Once again, we would like to thank our sponsor of this bakbakan event here in Campao, Pitalo, San Fernando. Our sponsors are this following: Muslino Hirasta, Ma'am Juliet Sharsa, Jean Rose Candol, Chris Mano Canuday. Mao na ito mga sponsor ha. O kang ato ang organizer promoter, si Idol Joseph Cabarsi Tausa. Side out. Servisyo Mika. Yangs. Tulian. Sa Galeana. Alma kaniha. Bos. Nila skor. Dos na ni. Uno ba? Uno pa to, boss. 1-0 ha. Servisyo. Dos na 2-0 na. 2-0. Di ko kakuha. Okay, kamo na ka mo. Kamo na siya. Di ko kasali di mo score. Dong, kulang na. 2-0 ha, 2-0. Ya to. 2-0 servisyo diyan. Diyan again. Firing. Answer by Piangs. Pilat. Piangs again. Out ball. Point. Ono dos. Linya, kausan na to linya. Please lang. Servisyo diyan. Ayay! Wakasaggang Dayana. I-score. Igualis dos. Kangilo ani. Kagilo nga katol-katol. Kaniya nakaburak si Pilat gilabay sa gawas. Bola sa Team Cardix. Dos iguales. Aduna patay liga. Ang team nga mudua sa atong liga, Team Dumanhog, Team Cordoba, Team San Fernando o Team Karkar. Diyan, may umplok ang tira. Owen. 3-2. Servisyo, Diana. Dian, firing. Ansel Bepiangs. Kuha pa Mika. Saggang. Iyan, nakaburabang. Grabe yan. Nagmangtas-tas diyan mga birds. Gipaksita ng kilid, oy. 3-2. Kini para igualis. Servisyo Pilat. Bang! Usara sa kabala ni Risa. Ular yan ito. Ito number. Kausara. Wakapun oy. Kausara. Napatal ang igo sa Team Karkar. 2-3. 1 point lead in favor of Team Cardix. Servisyo Risa. Para 4. Sound ni Mia. Mia again nakapanagang. Side out. 3-2. Here comes Mia of Team Karkar. Piangs. Kuha diyan. Mari. Nakabunas Pilat. Diana gilumo. Plaras na sa diyan. My goodness.
Replay. Away. Servisyo Piangs. Allah kaniha. Uwin. 4-2 na. Top point lead in favor of Team Cardex. Game 3 decision of Women Bakbakan. Here in Campao, Pitalo, San Fernando. Giusman. Pukot ang maral. Pukot. Bola diri sa Team Karkar. Gigaban. Sa atong mini-event, adunay duha Team Cordoba versus Team Dumanog. Munal sakto, puspusag sakto ni Glat Dampag yun. Saggang Piangs. Nagpauwan ang Team Karkar. Kitokpon. Kuha pawan na Dayana. Ngigag dipinsa Dayana. Napa Dayana. Patay. Hasta Gogo. Nice play coming from Dayana of Team Cardex. Best play of the ball game. Sa kalam, unay. 4-2 mga birds sa Servisyo Mare. Mika, tulbong. Una si Mare. Saggang ni Mika. Kumbate kay Mika. Bang! Kabangkas pa. Inside kayo. Baba. 5-2. 3-point lead in favor of Team Cardex. Servisyo Mare. Kombate. Puso, dampay. Mari. Bunayay. Gigil. Si Mika. Change court. Size 2, 4-point lead in favor of Team Cardex. Team Cardex is leading by 4 points. Rehydrate atong mga players. Kuya, na pa kuha, no? Kuha tubig sila, Kansi mga Team Karkar, may tubig. Asa naman mga supporters sa Team Karkar? Tagay, nagtubig yung players. Servisyo para City. Yes, dia. Kuha diyan. Marila! Out goal! Side out. Servisyo diyan. Ay, binuklok ang tirang Risa. Chris. Sheet outside. Servisyo diyan. Piangs. Pilat. Grabe baho pilat. Kuha ka. Bang! Kuha ka ba? Allah ka diha. Katrili gali. 4 na. 4 size. 2 na lang labaw. Servisyo. Diyan. Grabe baho pilat to. Diyan. Buna na sa Piangs. Mika. Bang! Uplok ang tira. Kagar ang tira Dayana mga girls. 5 size. Grabe ay. Patay walis na. Kaninduta. Pilat na sa baho pilat mga girls. Baho na sa pilat girls. Kuha ka na. Susan Moses. Ngano to. Kuha ka ni Princess Mika. Cinco size mga boys, 5 size. Servisyo Dayana para City. Dian. Let it fly. Allah! Inside. Ano? Bola sa Team Karkar. 5 size. 1 point ball game. Servisyo. Pilat. Kuha pa Dayana. Mia. Puso Dayana. Saggang. Mia ang Piangs. Mari. Allah. Away. Equalize na. Equalize.
Ang nakasugalan eh. Wala. Naghilok ng kikul. Servisyo, Pilat. Mari. Tunal niya. Kagunaitin kayo. Kagunaitin. Also City. City size. City size. Osara. Kumpati Team Cardix. Osara, City size. Labaw ang Team Karkar. Servisyo Pilat. Mare, kuha pa. Pilat again. Erin. Gipa silang lahat. Also size. Duha na ilabaw sa Team Karkar. Last four. Servisyo Pilat. Diana, Pilat nakabunal. Grabe ka gahi ni Pilat mga birds. Gahi a Pilata ay. Noemi, size. Last three. Servisyo Pilat. Diana, ay, gilabay sa gawas. Team Cardix is struggling for their defense. Pilat again, serving. Bang! Ano? Last ball. Onsi, para champion na ang Team Karkar. Onsi, size, servisyo Pilat. Mare, sagaga, Mika nakabunal, Risas, Gagyapon, Pilat, Pipusing, bang! Goodbye, Philippines! Congrats, Team Karkar! For winning di bakbakan. Congrats, Pilat, Mika, Mia, and Dian. Nindot mga birds.